अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम आपका मेज़बान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इस वक्त इस्लामाबाद में टेंशन कशीदगी अपने अरूज पर है। सियासी कशीदगी की मैं बात कर रहा हूँ। आज पीटीआई जलसा निकाल रही है, एहतजाजी जुलूस निकलेगा, जलसा होगा और इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने दफ़ा 144 लगा दी है। ख़त लिख दिया है तहरीक इंसाफ ने और अभी तक जो ज़िले इंतज़ामिया है वो इस बात पर ज़िद कर रही है कि हम इजाज़त नहीं देंगे, दफ़ा 144 और जिसने भी उसकी खिलाफ वर्जी की उसको गिरफ़्तार किया जाएगा। पीटीआई के जो वर्कर हैं, आम जो पाकिस्तानी हैं, वो इस वक्त बहुत ही उनके दिल टूटे हुए हैं, बड़े गमज़दा हैं, लेकिन इसके साथ गुस्से में भी हैं। अब वो जो तस्वीर थी, वो जो वीडियोज़ हैं, वो जो आवाज़ें हैं, वो जो चीखें हैं, वो यहाँ पर पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ व्हाट्स ग्रुप में वो गर्दिश कर रही हैं और एक बहुत ही एक समा और एक जो माहौल है बड़ा सांबर है और लोग बड़े इस पे सवाल कर रहे हैं कि ये किस तरफ जा रहा है। मुकाबले में दूसरी तरफ ये हुआ है कि पंजाब में पीटीआई के रहनुमाओं को गिरफ़्तार करने के लिए छापे, राना मशहूद हैं, अता तारड़ हैं, सैफुल मलूक खोखर हैं और बहुत सारे लोग 12 नून लीग के जो रहनुमा हैं उनकी गिरफ़्तारी के लिए पुलिस ने छापे मारे हैं। लेकिन फ़र्क ये है, यहाँ पर तो शहबाज गिल को जब वो बनी गाला से आ रहे थे तो पकड़ लिया और ये बाद में बताया कि जी हमने आपके ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज किया है। पंजाब में ऐसा नहीं हो रहा। जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, जो काफ लीग की गवर्नमेंट है मुश्तरका, उसमें वो कानून का सहारा लेके बात कर रहे हैं। 25 मई को जो वाक़या था उस पर तो अभी एफआईआर्स और वो चीज़ें दर्ज होनी हैं, लेकिन जो सूबाई असम्बली में वाक़या हुआ था जिसमें मारा पीटा गया था और मुबैना तौर पर परवेज़ इलाही साहब को भी हेयर लाइक फ्रैक्चर उनके बाजू में आया था, उसमें जो मुल्ज़मान थे नून लीग के, उनकी गिरफ़्तारी के लिए बाकायदा तौर से किला गुजर सिंह पुलिस ने मूव किया। जुडिशल वो जो मजिस्ट्रेट हैं मकामी, उनकी अदालत में जाके तो ये कहा कि हम इन लीडरों को गिरफ़्तार करना चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। उन्होंने नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी किए तो फिर पुलिस ने उनको छापा, वहाँ पर उनकी गिरफ़्तारियों के लिए मारा और उसके लिए किसी उनके अजीज़ को नहीं पकड़ा, किसी बहन भाई को नहीं पकड़ा। कोई इस तरह का वाक़या नहीं हुआ जो इस्लामाबाद पुलिस कर रही है। और अब जो नून लीग की क़यादत है उन्होंने हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट को अप्रोच किया है कि वहाँ से वो ये जो नाकाबिले ज़मानत वारंट हैं इसको वो क्वाश कराना चाहते हैं। तो एक फ़ज़ा जो है वो टेंशन की है। पीटीआई की मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा अहवाल दे देता हूँ। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में जो तंजीम है वो पूरी तरह एक्टिव है। लोगों को व्हाट्सएप पर मैसेज दिए गए हैं, फ़ोन किए गए हैं, बताया गया है, सोशल मीडिया पर ये चीज़ आई है और 0 पॉइंट से जो है वो जुलूस शुरू होके F9 पार्क जाएगा। एक रैली चाइना चौक से शुरू होके F9 पार्क जाएगी। शहर के जो मुख्तलिफ़ सेक्टर्स हैं, मुख्तलिफ़ जो इलाके हैं, बड़ी बड़ी जो मार्केट्स हैं, वहाँ से पीटीआई के वर्कर्स जो हैं या आवाम जिन्होंने इस एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत करनी है, वो मुख्तलिफ़ रैलियों की सूरत में इन मकामात पर पहुँचेंगे और तकरीबन जो टाइम दिया है वो शाम 7 साढ़े 7 का टाइम है। जो टाइम पहुँचने का दिया है F9 पार्क में वो 9:30 बजे 10 बजे का टाइम है, लेकिन जितना मैंने जलसों को कवर किया है, जो मुझे समझ में आई है बात, ये आप समझें ये 11-12 बज जाएंगे क्योंकि पिंडी से भी जुलूसों ने आना है। वो फैज़ाबाद इकट्ठे होके तो फैज़ाबाद से फिर एक जुलूस की सूरत में कायदीन, वर्कर्स, मकामी क़यादत आएगी और वो 0 पॉइंट पर आके ज्वाइन करेगी पीटीआई के बड़े जलसे को, बड़े इज्तिमा को और वहाँ से वो जुलूस आगे जाएगा। तो भरपूर एहतजाज का फ़ैसला है। इस्लामाबाद इंतज़ामिया जो है वो ताकत से निपटने का सोच रही है। पुलिस बुला ली गई है। आंसू गैस के शेल हमने कल भी देखा था, पिम्स पहुँचा दिए गए थे। कोई इन्होंने ये ख्याल नहीं किया कि यहाँ पर मरीज़ हैं, ये कार्डियक वार्ड है और टीयर गैस शेलिंग जो है उससे तो आम आदमी सांस नहीं ले सकता, तो हार्ट पेशेंट्स का क्या होगा। इसीलिए इमरान खान साहब ने सूरत हाल को देखते हुए तो ज़बरदस्ती पिम्स के अंदर कार्डियक वार्ड में जाने का फ़ैसला मौखर किया और वो वहाँ से वापस आए और वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उन्होंने आज के एहतजाज का ऐलान किया। तो एक आज डे ऑफ हैपनिंग है एक तरह से इस्लामाबाद में। ये एक टेस्ट भी है। डिविजनल हेडक्वार्टर्स पूरे, वहाँ पर भी रैलियाँ निकलेंगी, पीटीआई के लोग आएंगे, आम लोग आएंगे, क्योंकि ये बहुत अरसे के बाद हमने देखा है कि किसी पॉलिटिकल लीडर को पकड़ के इस तरह मारा गया और उसकी वीडियोस, उसका एविडेंस जो है वो सामने आया और पिम्स का मेडिकल बोर्ड भी बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। मैंने कल भी ये बात कही थी
کہ انہوں نے یہ کہہ دیا رات 9 بجے بیٹھے اور 1 بجے کہہ دیا رات کو کہ جناب یہ تو بالکل شہباز گل صاحب ٹھیک ہیں. اور جب میجسٹریٹ کے سامنے انہیں پیش کیا گیا، جو ابھی مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں کیونکہ اندر میڈیا نہیں جانے دیا گیا تھا، وہاں پر شہباز گل صاحب نے اپنی قمیض اوپر اٹھائی اور جسم کا جو آپ کا جو لوور حصہ ہے اس کو بھی انہوں نے دکھایا جج صاحب کو، جس کے اوپر نشانات ہیں تشدد کے. یعنی وہ جو بڑا ایک انہوں نے وہ جو ایک جوتا بنا کے رکھا ہوتا ہے، اس سے جو وہ چوروں ڈکیتوں کو مارتے ہیں اس سے مارا گیا، لٹا کے، ننگا کر کے، مبینہ طور پر ان کے کپڑے اتار کے، برہنہ کر کے. اور پھر ان کے ساتھ جو زیادتی کی میں نے کل بھی بات کہی تھی، مزید ہمیں تفصیلات ملی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. عمران خان صاحب نے قائدین کو، وہ ان کے پاس ویڈیو ہے، ان کے ساتھ باقاعدہ ایک جسمانی وائلنس، ایک ان کے ساتھ سیکشول وائلنس ان کے ساتھ کیا گیا اور اس میں 3-4 لوگ انوالو تھے. یہ ویڈیوز تک چلایا کے دکھائی گئی ہیں. یہ وجہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا ہے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ سڑکوں پر آئیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ خدشہ یہ ہے کہ یہ جو جمہوری پروسیس ہے یہ ڈی ریل نہ ہو جائے. یہ سب لوگ یہ چاہ رہے ہیں حکومتی اتحاد کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی سیٹ اپ آ جائے اور الیکشن نہ ہو، کیونکہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان آ جائیں گے. تو ان کو روکنے کے لیے یہ ہر طرح ہر حد پر جانے کے لیے تیار ہیں. تو اس لیے کنفرنٹریشن سے ابھی تک پی ٹی آئی جو ہے وہ اجتناب کر رہی ہے. آج فواد چودھری صاحب نے ایک اور بڑی زبردست تجویز دی ہے. انہوں نے کہا کہ 3 ممبر کمیٹی بنا دیں، خواجہ سعد رفیق، شیریں مزاری پی ٹی آئی کی اور مصطفیٰ نواز کھوکھر پیپلز پارٹی کے سینیٹر. یہ 3 بندے تحقیقات کر لیں کہ تشدد ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس کو ڈٹرمن کر لیں اور پھر یہ دیکھ لیں، فیصلہ کر لیں کہ کس نے یہ تشدد کیا ہے. تو ہم اس کمیٹی کو جو فائنڈنگ ہے اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں. یہ ایک بہت بڑا جیسچر دیا ہے تحریک انصاف نے، ایک بڑی سنجیدہ یہ موو ہے. اور اس نے جو مسلم لیگ نون ہے یا جو پیپلز پارٹی ہے اس کو انہوں نے بالکل ایک طرح سے کارنر کر دیا، اس لیے کہ یہ بال ان کے کورٹ میں پھینک دی ہے تحریک انصاف نے کہ سیاسی ورکر جو ہے اگر وہ اس وقت لڑے گا تو اس کا فائدہ کوئی تیسری قوت اٹھا سکتی ہے. تو آپ آئیں، آپ بات کریں. کم از کم یہ جو پوائنٹ ہے کہ یہ جو سیاسی ورکرز کو مار پیٹ ہے اس کو بند ہونا چاہیے. اور دیکھیں اس وقت 70% پاکستان پر جو حکمرانی ہے وہ عمران خان کی ہے، پنجاب میں، کے پی کے میں. اب اگر عمران خان یہ طے کر لیں کہ جو شہباز گل کے ساتھ ہوا ہے پی ٹی آئی بھی وہ کرے گی، تو یہ ایک ایسی خوفناک صورتحال اس میں ہو جائے گی پیپلز پارٹی کے لیے اور نون لیگ کے لیے کہ ان کو جان بچانا مشکل ہو جائے گی. لیکن انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں کروں گا، سیاسی انداز میں. اور انہوں نے آفر کی ہے کہ فواد چودھری صاحب کی بڑی سنجیدہ یہ آفر ہے اور بہت سارے سیاستدان تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک نقطہ آغاز ہو سکتا ہے گفتگو کا جو پھر ختم ہوگی اس ایشو پر جا کے کہ انتخابات کے لیے سیٹ اپ کیسا ہونا چاہیے، الیکشن کمیشن جو ہے اس کا کیا کمپوزیشن ہونی چاہیے. تو ویری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ آج فواد چودھری صاحب کی طرف سے یہ جو تجویز آئی ہے بہت اہم تجویز ہے اور ایک بڑی دلیر تجویز ہے، بڑی سنجیدہ تجویز ہے. اینڈ اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ ویری انٹیلیجنٹ موو بائی پی ٹی آئی تو یہ غلط نہیں ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا انتقام اور غصے کی آگ میں ہے اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی، یا کوئی سیاسی سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئی ایسا ایکشن لیتے ہیں کہ جس سے جمہوریت کا مستقبل بھی محفوظ ہو اور عوام اپنی حقیقی قیادت کو چن سکیں. مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.